paghimo sa Fort Almonte sa Bacolod, Lanao del Norte isip National Cultural Treasure. Gisugyot karon ngadto sa National Commission for Culture and the Arts nga mahimong National Cultural Treasure ang Fort Almonte. Kineto sa gihimong report og book launch sa archaeological exploration sa Fort Almonte sa Bacolod, Lanao del Norte. Ang detalye sa report ni Lu Antonio sa PA Ligan City, Lanao del Norte. Gipahigawin ang report og book launching sa archaeological exploration sa Fort Almonte sa Bacolod, Lanao del Norte niadtong February 16, 2024. Ang maong report og libro gibuhat sa UP School of Archaeology nga importante sa pagpropose sa classification sa Fort Almonte isip National Cultural Treasure sa National Commission for Culture and the Arts. Subay sa excavation nga gibuhat, sobra 1,200 ka-artifacts ang nakita sa maong fort. Sama na lamang niini ang ceramics, metals, animal bones, glass, shell, apog, plastic, cloth, stone ug uban pa. Plano sab sa provincial government nga ibida kini sa ginatukod nga provincial museum. Technically, we've been excavating, we've been exploring the site, and no gold was found. The only gold that we have there is the fort itself. That is part of the heritage of Lanao, treasure of Lanao, and that is the gold, the precious gold that we have for Lanao. Plano sab sa provincial government nga maghimo og replika sa maong site aron mahimo kining tourist destination ug mapreserba ang maong heritage. First thing that we are going to do, meet with the architect office, kuhaon ang exact ang space sa area asa gyud didto katong structure, and then prepare the detailed engineering para mahimo ang program of work, so we will know the cost of the fort. I hope that they can do that within this year so that we can start constructing maybe by August. We also are looking forward that the province, the municipality, will explore possible development projects in partnership with the private sector so that Fort Almonte will become a tourism site. So it will not only be on the area of preserving, promoting, enriching culture, but also naapod siya mahimo niya nga economic value for the people. Para sa mo isip provincial board member, very supportive kaayo sa mga kalihukan. Unsa may mga balaod na angay na mo buhaton among kining ginabuhat. Nagsabot namin karon with the DILG sinamog yung paningkamutan na madayon gyud ni ma-implement gyud as soon as possible ang kanin atong Fort Almonte. Gitukod ang Fort Almonte ni atong 1891 ug gipangalan sa Spanish Admiral nga si Pedro de Almonte Verastegui kinsa nangulo sa kampanya sa kolonisasyon sa Mindanao ug hulo ni atong 1639. Lu Antonio sa PAA Iligan City, Lanao del Norte para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.